This is part 2 of the lesson Vyagra Geete from Siri Kannada grade 10. In part 1, I had briefly explained the complete story. Now from part 2, let's read paragraph by paragraph and I will give a detailed explanation. ಎಲೆಬೆಕ್ಕೆ ರೂಪಿನಿಂದಲೇ ಹುಲಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದೆನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಬರೆದ ಕವಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಉಂಟು. So the author says that he has great respect for the poet who wrote the following lines. The lines are, "Hey cat, just because your appearance is like a tiger, don't have pride that you belong to the tiger family." ಆತ ಹುಲಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿಂಸ್ರ ಪಶುವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. The poet did not consider the tiger just as a mere predator. ಅದರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೆಂದು ಮನಗಂಡಿದ್ದನು. So he thought belonging to a tiger family is a matter of pride. ಹುಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದೇನೋ ಉಂಟು. So the tiger, it generally kills other animals and eats them. ಆದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? So the author is asking us, what is wrong? If you look at it from an impartial point of view, what is wrong with the tiger killing and eating another animal? Because that is its food. ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕಬಹುದಾದ ಮಾನವನೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾದರೆ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವೇ? So he is comparing the tiger with a human. And he is asking, the author is asking us, when humans, when they can survive, it's not a matter of dying if they don't eat vegetarian diet, right? So when they can survive eating only vegetarian diet, still they go ahead and eat meat. Okay, so when humans can do that, what is a big crime that the tiger is committing by eating another animal, by killing and eating another animal? ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. So the tiger is killing just for its survival. For food it is killing another animal. So there is nothing wrong if a tiger kills another animal. ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೇ ಇಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. So the author is saying, when the tiger is killing, does it see for moral code or ethics or follows any religion, or does it freely act and kill the animal? So that is the important question to be considered here. The next paragraph. ಹುಲಿಗೆ ಧರ್ಮವೇನು ಬಂತು ಎನ್ನಬಹುದು. So you can ask, what religion or moral code will a tiger follow? ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. So the author saying, I don't know about the tigers in other countries. ಆದರೆ ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಂತಹ ದೊರೆಗಳು ಆಳಿದರೋ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಭವಿಸಿತೋ, ಆ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಾದರೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆಡೆಗೊಡುವುದುಂಟೆ. So the author saying, in a country or in a land where king like Sri Rama ruled, where an epic like Bhagavad Gita was born, in that land, that is India, even the tigers have to follow a moral code. ಈಚೆಗೆ ನನ್ನ ಬಂಧು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ವಂಶದವರೊಬ್ಬರ ಅನುಭವದ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹುಲಿಯ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅರಿವಾಯಿತು. So the author saying that recently a relative by name Krishnamurti told him the experience of one of his ancestors. And after listening to the story, that is when the author realized the piety of the tiger. Piety means following moral and religious code. Okay, now next paragraph. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಅಜ್ಜಂದಿರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು. So the ancestors or grandfathers of Krishnamurti belong to a district, belong to a small village in Tumkuru district. ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ರಾಜಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದವರು. So his ancestors, they were ministers in a very small kingdom
and they had a very good reputation for their loyalty. ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿತ್ವ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಶಾನುಭೋಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕ means the hero of the story. So during the period of the hero of the story, there was no more ministership. Okay, that post was no more there, and only the revenue officer, Shanubhoga means revenue officer, only that title remained. ಆದರೂ ಶಾನುಭೋಗರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕುಂದು ತರದಂತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಪೀಡಿಸದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. And the revenue officer, he made sure that he does not tarnish the reputation of his ancestors, and he sincerely preserved the Kirti Pustaka means accounts book. So he sincerely maintained the accounts book, and he did not harass the farmers for a meager fee that they would pay him. He was happy with whatever God had given him. ಅವರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಲ್ಲ, ಅವರ ರಾಜಭಕ್ತಿಯ ಲಾಂಛನ. So this accounts book was not just a book or not just a basis of his life. It was like an emblem of his loyalty. So now the story is, ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಇರಸಾಲಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. So Irasalu means to deposit the tax. So once he had to go to Chikkanayakkanahalli to deposit the tax that was collected from the farmers. ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. So ಖಜಾನೆ is treasury. So going and depositing all the money that he collected in the treasury, and then meeting one of his friends. He went and met his friend also. So by the time he finished all this, and he had to return back to his village. But by the time he finished all this, it was already evening 6 o'clock. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. So now if he has to go back to his village, then he had to cross the valley, Madalinga valley. He had to cross that valley and go. ಕಾಡು ದಾರಿ ಆದರೂ ಬೆಳದಿಂಗಳ ದಿನ. So he had to take the forest path, but still it was a full moon day. So he had the moonlight. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ನಡೆದರು. So he thought if he takes big long steps, then he should be able to reach his village by dinner. ಆದರೂ ಕಣಿವೆಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಆಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. But by the time he reached the valley, the night had already set. ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಭಯವೂ ಸೇರಿ ಅವರ ಕಾಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಯಿತು. ಹಸಿವು means hunger. So along with hunger, he also had a fear, because remember he had to take the forest path. So the fear of wild animals attacking, so that also was there. So hunger and fear together made him walk quicker and kept him alert. ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಮಲಗಿತ್ತು. So there was a tiger sleeping in a cave which was not far away from the path that the Shanubhoga was walking. ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ತಾನೇ ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ ಎದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರಿದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು. So ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, all day the tiger was sleeping all day, and then it woke up yawning, and it could feel that its stomach was empty. ವಿಧಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಮೈ ಮುರಿದು ಹೊರಟಿತು. So it was thinking, what is fate going to provide me today as food? And it stretched itself a couple of times and started walking. ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಧುರವಾದ ಗಂಧವೊಂದು ಅದರ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. So it was walking under the cover of the rocks,
when suddenly a pleasant smell overtakes its senses. ಆ ಸುವಾಸನೆಯ ಜಾಡನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶಾನುಭೋಗರನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. So it started walking along the trail from where it was getting the fragrance. It was silently walking, and then it came to the road where Shanubhoga was walking, and it saw him. ಅವರ ದುಂಡು ದುಂಡಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಲಿಗೆ ಪರಮಾನಂದವಾಯಿತು. And the tiger, it could see his chubby round body and it felt very, very happy. ಹುಲಿಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. But there was something lacking in the tiger's joy. ಆ ಶಾನುಭೋಗರು ಹುಲಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿರದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. He wasn't facing the tiger, but his back was turned towards the tiger. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. So the author is saying, whoever it is, the tigers of India, do not attack them from behind. It will not try to attack and kill them from behind. ಶತ್ರುವನ್ನಾದರೂ ಸರಿ ಆತ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲವಷ್ಟೇ. So even if it's the enemy, killing the enemy from behind is not morally correct. That is not the ethics or the moral code. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. Okay, so now the tiger somehow has to come and face the Shanubhoga. It has to come in front of him. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಹಾದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ. But it was very difficult to get past him and go. ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದು, so it slowly, silently walked behind him. ಅನಂತರ ಅವನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. So the tiger thought, so that it has to jump. Nege means jump. Try and jump in front of him and immediately turn so that it will be facing him and then directly attack him. ತನ್ನ ಬಡ ಬಂಧುವಾದ ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಶಾನುಭೋಗರ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಯಿತು. So just like his poor cousin, the cat, the tiger walked very, very slowly, burying its body, and started moving more and more closer to Shanubhoga. ಇತ್ತ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುಕು ಹುಟ್ಟಿತು. Suddenly Shanubhoga started feeling very hesitant. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದಿರುವಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಆರನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. So the author is saying something which is invisible to the sense organs, where the sense organs cannot feel it. So there is one more, sixth sense, which indicates danger. So that sixth sense becomes active. ಶಾನುಭೋಗರಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಹುಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. So that sixth sense became active and Shanubhoga knew that there is a tiger behind him. ಹುಲಿಯೇ ಆದರೂ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾನುಭೋಗರು ಬಲ್ಲರು. So even though it's a tiger, Shanubhoga also knows that the tiger will not attack anybody from behind. ಹುಲಿಗೆ ಹೊಳೆದ ಯೋಚನೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ಹೊಳೆಯಿತು. So the same thought came. What the tiger would plan, that same thought came to him. He thought that the tiger will plan to jump in front of him, turn and attack him. So what did he do? So he had to immediately take an action. ಹುಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೆಗೆಯಿತು. The tiger came very close and it jumped over. ಅದು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾನುಭೋಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದರು. So when the tiger was jumping and it was almost reaching his head, he bent slightly and ಹುಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗುವುದರೊಳಗೆ ಅವರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪುನಃ ನಡೆದರು. So just before the tiger could land on the ground and
turn and it turned to attack him, he also turned his back. And he started walking back the same path he came. ಹುಲಿ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. So by the time the tiger jumped, turned and lifted its head and saw, Shanubhoga had also turned. So again it only saw his back. ಹುಲಿಯ ಮುಖ ಪೆಚ್ಚಾಯಿತು. So now what happened? The face of the tiger became very dull. It became disappointed. ಆದರೆ ಶಾನುಭೋಗರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಆಯಿತು. But it also was impressed with ಶಾನುಭೋಗ. ತನಗೆ ಎದುರಾಳಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೆ. So it felt like, wow, I found my opponent. ತಿಂದರೆ ಇಂತಹವನನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೆಗೆಯಿತು. So it thought, if I eat, I should eat such a person only. And it jumps once again. ಈ ಸಲವೂ ಹುಲಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಶಾನುಭೋಗರ ಬೆನ್ನೆ. This time also the tiger only saw the back of Shanubhoga. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಸಿವು. So it was very hungry on one hand. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಧಕ್ಕೆ. And another thought is that its ego or its self-esteem was hurt. So ನಾಳೆ ಇತರ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಗೌರವ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. So it started thinking, tomorrow what will be the respect I have in front, what is the respect that I will get from other tigers. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡಲೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. So it thought, forget about all this moral code, let me just attack him. That this is a thought that comes to its mind. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ. So there was a confusion for a few seconds, thinking, should I just jump and eat him? ಆದರೆ ಆ ಗೊಂದಲ ಕ್ಷಣಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. But this confusion was just for a moment. It did not last more than a moment. ಅದು ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಲಿ. So it was a tiger which was born in a great family, in a great lineage. ಖಂಡವಿದೇಕೋ ಮಾಂಸವಿದೇಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದೇಕೋ ಎಂದು ಆ ಹಸು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸುವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. So he's thinking about his grandfather. When a cow which was full of flesh, meat and blood, that came in front of his grandfather and it was almost like inviting him to eat it, his grandfather could have devoured on that animal. ಆದರೂ ಆ ಹುಲಿರಾಯ ಸತ್ಯವ್ರತೆಯಾದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನನೊಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ. But the tiger, that is his grandfather, it decided to spare the honest cow Punyakoti and instead accepted its own death. Right? Isn't that great about my grandfather? ಆ ಪವಿತ್ರ ಕತೆ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಹುಲಿಗಳಿಗೂ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿಲ್ಲವೇ. So it's thinking that sacred story, it is even now written in golden alphabets and it's an example, it sets an example for tigers and cows. ಅಂತಹ ಹುಲಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಾನು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು. So it started thinking, being a grandson of such a great tiger, should I commit such a sin? It thinks. So now it gives up that sinful thought. ಆ ಪಾಪದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಶಾನುಭೋಗರ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಿತು. So it just dismissed that sinful thought and it again tried and jumped in front of Shanubhoga. ಕತ್ತೆತ್ತಿದರೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. Now when it lifts his head, it again sees that Shanubhoga also has turned and his back is facing the tiger. ಹುಲಿಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಕಾಣಲೊಲ್ಲದು. Okay, other than his back, the tiger could see nothing else. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5-6 ಸರಿ ನಡೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರ ವೇಗವು ಸಲಸಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. So this competition of the tiger jumping and the Shanubhoga turning his back, this continued 5 to 6 times more, and every time both their speeds increased. ಈಗ ಶಾನುಭೋಗರಿಗೆ ನಡೆಯುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. So now it was impossible for Shanubhoga to even walk. ನಿಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಹುಲಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಚಾಚು ತಪ್ಪದಂತೆ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. So he kept pace with the tiger's speed, and exactly he would turn whenever the tiger was landing on the ground. So like a potter's wheel, he kept turning, matching his speed to the tiger's pace. ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಹುಲಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಟೈಗರ್ ಕುಡ್ ಸಿ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಆದರೆ ಈ ದೊಂಬರಾಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಬಟ್ ದಿಸ್ acrobatics, for how long can this continue? ಶಾನುಭೋಗರ ತಲೆ ಸುತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿತು. So Shanubhoga started feeling dizzy because he kept turning. He started feeling dizzy now. So I'll stop here. We will continue in part 3.